ogromne su mogućnosti i ogromna je zapravo potreba da se uspostavi regionalna saradnja iz razloga što je reč o zemljama koje su međusobno slične po stepenu i nivou i karakteristikama privrednog razvoja, a još kada se tome doda činjenica da imamo intenzivnu ekonomsku saradnju, sve to ukazuje na potrebu da moramo imati i kvalitetan kadar koji će da pospešuje tu saradnju, a istovremeno postoji i potreba, naši mladi ljudi, oni dosta putuju, prelaze iz jedne u drugu zemlju, negde treba im omogućiti da ta mobilnost bude na nivou koji oni žele i treba omogućiti i priznavanje kvalifikacija stečenih u jednoj zemlji i priznavanje u drugoj zemlji. Tako da sve to negde doprinosi povećanju i konkurentnosti svake od zemlje pojedinačno, a i regiona kao celine i znači konkurentnosti i atraktivnosti i za investitore, a uopšte i kada je reč o njihovom uključivanju u Evropsku uniju i uopšte u međunarodnu razmenu. Sad, činjenica jeste da se sve zemlje regiona suočavaju sa sličnim problemom, a to je imamo mi obrazovanih kadrova kada je u pitanju visoko obrazovanje, međutim, kada je u pitanju srednje stručno obrazovanje, posmatrano samo po podacima, imamo mi i takvih kadrova obrazovanih. Međutim, u praksi mnogi od njih nemaju razvijene veštine i nemaju to praktično znanje. Tako da se negde vidi potreba za većim brojem proizvodnih radnika sa razvijenim veštinama, sa znanjem vrlo brzo primenljivim u praksi. To je nešto sa čime se suočavaju sve zemlje u regionu. I mislim da su gotovo sve negde tu na putu da pokrenu, ako već nisu pokrenule inicijative, da se u srednje stručno obrazovanje uvodi obrazovanje kroz učenje na radu i učenje za rad. Sad, jedan od oblika jeste dualno obrazovanje i konkretno u Srbiji je u toku i rad na zakonodavnom okviru. Zakon je urađen, javna rasprava je počela i očekujemo da negde u julu, tokom letnjih meseci najkasnije bude usvojen zakon o dualnom obrazovanju, pa da od naredne školske godine i narednih školskih godina i u okviru tog zakonodavnog okvira implementiramo nešto što evo već možda 3 ili 4 godine radimo kroz pilot projekte. Zato što se ugleda na zemlje Evrope koje primenjuju dualno obrazovanje, to su Austrija, Nemačka, Švajcarska, koje imaju male stope nezaposlenosti, mladih pre svega, uglavnom ispod 10%. Mi smo donedavno imali visoku stopu nezaposlenosti mladih, oko 40 i nešto posto, sad je ona sišla na oko 30%. Zato znači što mladi kroz to dualno obrazovanje koje podrazumeva učenje jednako kako u školi, tako i u kompanijama, zato što su u mogućnosti da što pre nekako tokom formalnog obrazovanja steknu veštine, da rade u realnom radnom okruženju, da uče u stvari u realnom radnom okruženju i da sve ono što nauče od teorije u školi odmah mogu da primenjuju u kompaniji, još dok uče, još dok su u formalnom obrazovanju, a istovremeno možda mogu i dok su u kompanijama da čuju nešto na što im neko nije skrenuo pažnju u školi kroz lekcije razne, pa će onda tako praktično biti u mogućnosti da nauči i više nego što je nastavnim planom i programom predviđeno. Sad, uglavnom je velika potreba privrede Srbije za određenim proizvodnim zanimanjima. Trogodišnjim, četvorogodišnjim, ali pre svega trogodišnjim proizvodnim zanimanjima, poput recimo raznih zanimanja u metalskoj, mašinskoj, elektroindustriji, u tekstilnoj industriji. Nama u privredi Srbije nedostaju modni krojači. Recimo, kadrovi za tekstilnu industriju, naša tekstilna industrija ima kapacitet, ali eto, kažem, nedostaju oni koji će obavljati tu proizvodnju. Jeste, mi od 2013. imamo pilot projekte uz nemačku podršku kroz projekat GIZA, reforma srednjeg stručnog obrazovanja, i kroz taj projekat su 3 obrazovna profila uvedena za realizaciju po dualnom modelu. To su industrijski mehaničar, bravar zavarivač i električar.
Onda smo 2016. započeli saradnju sa Privrednom komorom Austrije, opet kroz pilot projekat, kroz koji smo uveli dualno obrazovanje za obrazovni profil trgovac i napravili smo jedan novi, inovirali obrazovni profil za trgovca špedicije i logistike. A takođe uz podršku Švajcarske agencije za razvoj razvijen je obrazovni profil operater za izradu nameštaja na zahtev. I svi su ovi profili rađeni na zahtev privrednika i u saradnji sa privrednicima. Tako da, kažem, ovi su profili sve na zahtev privrede kreirani i recimo zanimljiv je ovaj operator izrade nameštaja kojim se izašlo u susret potrebama drvno-prerađivačke industrije koja takođe ima kapacitete i mogućnosti za razvoj u Srbiji, a nisu dovoljno iskorišćeni. Taj profil, na primer, ima 3 izlaza. Neko ko odabere da se školuje može kasnije u 3. godini biti ili stolar, ili tapetar, ili lakirer. Privrednici znaju razliku, specijalizacija, šta donosi tom nekom mladom čoveku, ali svakako, iako se on specijalizovao u 3. godini, on sigurno zna nešto malo da radi i od onog drugog zanimanja za koje se nije specijalizovao. Tako da, kažem, kroz te pilot projekte koje mi od 2013. sprovodimo, mi za sada školujemo oko 1000 đaka u 18 srednjih stručnih škola, u gradovima širom Srbije i kroz saradnju sa oko 60 kompanija. U narednoj školskoj godini mi očekujemo da ćemo imati ukupno negde oko 20 obrazovnih profila, znači nekih 15-ak novih, da ćemo imati negde oko 400-500 kompanija. Sad, ono što je naročito važno za region jeste jedna potreba, jedna inicijativa, kao što je da se uspostavlja, znači sve više intenzivira ekonomska saradnja, tako isto postoji potreba da se uspostavi saradnja i u ovom zajedničkom razvoju kadrova, obrazovanju u stvari. Tako da postoji... Jel imate neku ideju? Jeste, ima ideja je, ne znam da li vi znate, verovatno će kolega kasnije više pričati o Komorskom investicionom forumu, koji okuplja privredne komore zemalja regiona. Znači, istaknuta je tema razvoja kadrova, istaknuta je potreba da se sad iskustva u razvoju dualnog modela obrazovanja koja ima svaka od komora ili svaka od zemalja, da se podele i da se radi na izradi novih obrazovnih profila za kojima potrebe imaju sve zemlje regiona. Makedonija, Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, zatim tu i Kosovo je zastupljeno. Jel sam rekla sve? Priključuju se i Hrvatska i Slovenija, vrlo često učestvuju, pošto radi u projektu i ERISE, to je regionalna inicijativa za razvoj obrazovanja. Oni su uključili i Moldaviju i Rumuniju, čak su iz Bugarske dolazili predstavnici na sastanke. Znači, priča ide čak i šire nego što je ova srž, nego što je čini 6 balkanskih zemalja. I sad, naravno, svaka od zemalja ima ipak neku svoju obrazovnu politiku i svoje mogućnosti i način na koji realizuje srednje stručno obrazovanje i onda će to što je zajedničko uklopiti u ono što je individualno. Ali jeste cilj da se na kraju omogući prepoznavanje diploma i veća mobilnost radne snage. Sektori koje su sve zemlje regiona identifikovali kao zajedničke su građevinarstvo, prehrambena industrija, turizam, poljoprivreda. Znači, zajednička boljka svima, svi žele da ove sektore unaprede, da podstaknu razvoj, a kadrovi su ti koji nedostaju. Ne, zaista nailazimo na otvorena vrata i spremnost za saradnju svuda i na tu želju i potrebu da jedni drugima kažemo šta, ko, kako radi i da onda pomognemo ako negde neko radi bolje, ima recept da ga preporuči drugima koji negde s time nisu upoznati, da znači pokušaju da kažem u svojim okvirima i mogućnostima da to primene. Tako da u tom smislu, u smislu saradnje, komunikacije među ljudima koji su angažovani na ovom području obrazovanja, kad je u pitanju i formalno i neformalno, nema nikakvih
prepreka. Jedino prepreke mogu biti u tim nekim nacionalnim zakonodavstvima i mogućnosti da se oni zaključci do kojih smo zajedno svi došli, da se ti zaključci u nacionalnim okvirima primene. Jer svaka zemlja regiona ipak ima svoje nacionalno zakonodavstvo i, kažem, različite su mogućnosti primene zajedničkih zaključaka.